Você quer aprender um idioma em 3 dias? Quer falar inglês em 2 semanas? Nem você acredita nisso. Então, talvez você precise de mais tempo, mas estamos certos de que é totalmente factível. Salam alaikum. Rota poliglota Bangui. Nangen def? Nyofar. Wow. Menawak Wolof tutti. De Kona Senegal Niet At. Mangitude Marcos. Brasil ajud. Ki sama jabarla. Mungitude Valentina. De Wolof Wante Amur Solo. Диналак, Фукак Бенлак. Привет! Меня зовут Валентина. Я родилась в Украине, но выросла в Молдавии. Все говорят, что русский язык очень сложный. Разве сложный, Маркус? Да ладно. Сложный? Да. Ну, я в детстве этого не понимала. Я выучила русский язык, поскольку он являлся основным, и я бы сказала, единственным методом общения с окружающим миром. Внимание, вопрос. Знаете ли вы, что если вы собираетесь стать космонавтом, то вам будет необходимо выучить этот непростой язык, поскольку он является одним из официальных международных языков на космической станции. Маркус, зачем тебе русский язык? Ты тоже готовишься стать космонавтом? Меня раскусило. Но на самом деле все намного проще. Я люблю петь русские песни в караоке. Небо над ладони, только цветовые. Я начал учить русский язык после того, как встретил тебя. И я думаю, что буду еще долго продолжать это занятие. Почему мне пришла в голову эта смелая идея? Мне предстояло знакомство с твоей семьей. И они все говорят прекрасно по-русски. Так как жили в Советском Союзе, и язык, объединявший все социалистические республики, был русский. Но Валентина также неплохо говорит по-українськи. Кохана, чому? Ну, по-перше, я наполовину українська. І в дитинстві кожне літо я проводила на Західній Україні. А по-друге, якщо вже бути до кінця відвертою, українську мову я почала вчити, оскільки дуже захопилася бразильськими серіалами, які там безперервно показували. Тропіканка, Жорстокий ангел та клон. Хоч ця мова і має деяку спільність з російською, на жаль, без знання української, інтригу цих захоплюючих серіалів зрозуміти було досить складно. Ось чому. Ainsi comme en Europe de l'Est et dans le reste du monde, en Afrique francophone, les feuilletons brésiliens, les telenovelas, ils sont très célèbres. La première fois où je suis allé en Afrique, au Gabon, ma première conversation a été sur Renato Giannichini et Thaïs Araújo. Et bon, les telenovelas là-bas, ils sont toutes doublées en français. Moi, j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 17 ans. Bon, c'est la langue de l'amour et on en a besoin dans notre communication, n'est-ce pas? Oh oui, tout à fait. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 8 ans à l'école. Alors, pour les 10 années suivantes, j'ai resté passionnée pour la grammaire délicate et pour le R extravagant. En fait, j'ai appris le français sans visiter la France même une fois. Donc c'est possible. Et dans mon vocabulaire, bien sûr, il n'y avait pas des mots comme truc, mec, qui fait ou me. Mais c'est pas un problème parce que normalement, ce type de choses on apprend très vite dans une langue. Quant à la langue suivante, j'ai changé ma stratégie complètement et je suis allée au pays uniquement pour apprendre le langage qu'on parle là-bas. Tu as changé de pays pour apprendre la langue? Ja, stimmt. Du hast es richtig gehört. Ich bin in Deutschland gekommen, um mir Deutsch zu lernen. Und dafür wählte ich Berlin.
Als nächstes, ich habe ein paar Kurse gemacht und was noch ganz wichtig zu überleben ist, einen Job gefunden und viel allein studiert. Trotz ziemlich komplizierter Sprachstruktur finde ich diese Sprache sehr geil. Und noch was Unvergessliches. Ich habe meinen lieben Mann in dieser fantastischen Stadt kennengelernt. Nicht wahr? Ganz genau, Schatz. Es war die Arbeit, die mich dazu brachte, in Deutschland zu leben. Ich habe viel früher angefangen, als ich 12 Jahre alt war. Ich wohnte in der Nähe der Universität São Paulo, USP, und wo mein Vater arbeitete. Und da fand ich einen Deutsch-Intensivkurs, 3 Stunden im Tag, 5-mal in der Woche, kostenlos. Wie könnte ich das verpassen? Dann viel später habe ich in Deutschland gewohnt und da habe ich eine so reiche Kultur gefunden mit auch der Partyszene und Mate-Wodka. Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin. Du bist so wunderbar. Attenzione prego, la lingua italiana non è stata molto difficile per me, dal fatto che già parlava diverse lingue dal gruppo latino. Ho passato 2 inverni nelle Alpi italiane lavorando e dal primo giorno ho detto ai miei nuovi amici, basta, non mi parlare in inglese o qualsiasi altra lingua. E grazie a questa tattica e un po' di studi da sola in cima, ho avuto il grande piacere di praticare e parlare questa lingua sensazionale. Io non parlo molto italiano, ma io capisco tutto. Le parole più importanti che deve sapere sono pizza, pasta, bolognese, gnocchi, vino, figurati e va bene. Bene e în italiană, bine e în română. Limba română este cea de-a doua limbă maternă pe care o stăpânesc. Noi am început să facem cunoștințe cam pe când aveam 7 ani. Până la această vârstă aveam doar 2 cuvinte în vocabularul meu de limbă română și aceste cuvinte sunt pâine și bomboane. După care a urmat liceul și generala în Republica Moldova, apoi studiile universitare în România și toate aspectele astea au dus o contribuție importantă, zic eu, la perfecționarea acestei limbi frumoase. Frumoase. Și melodioase. Și melodioase. Foarte bine. Mulțumesc! Now, English is a must-have language nowadays. To tell you the truth, I might have been taught the basics of it in the school, but I've learned most of it through travels and working experiences and a lot of dedication. So, from all the languages out there that can be self-taught, this is definitely one with the most tools available. We have access to so many good songs or good movies, so it's just making it quite easy for us to just go and learn it. And for those who are still postponing this, I have a good advice. Just start doing it because according to statistics, over 80% of the information stored on the computers worldwide is in English. Isn't it a good reason just to start learning it? As almost any person who loves studying foreign languages, I started studying them by studying English. And I started very young, and when I was a kid, I used to ask my mother to take me to the international airport in Guarulhos, very far away from where I lived. I wasn't doing any traveling actually. I just asked her to take me there so that I could stroll the terminals and talk to strangers, to foreigners who were going by. But these days you don't need to do that. It's much easier. You can just go online and find someone who will teach you English, and you can perhaps teach them Portuguese instead. English is essential. It will help you when nothing else will. El español es una otra lengua que es muy importante para los brasileños. Es una lengua ampliamente difundida
y a veces hay gente que desprecia, no le da importancia, pero termina por hablar el portuñol que nos hace pasar mucha vergüenza. Y yo he aprendido español, he empezado con cursos que venían en fascículos y por mucho tiempo todo lo que supe en español venía de eso y mucho más tarde tuve oportunidad de estudiarlo como debería y hoy hablo un poco mejor. Todavía estoy en el proceso de aprender este idioma y lo hago principalmente con los libros en mis manos en la comunicación con los nativos. Durante mucho tiempo pensé que no debería tratar de aprender español porque no quería mezclarlo con el portugués maravilloso. Pero, ¿sabes que en mi caso, esos dos idiomas no se mezclan en mi cabeza? Si estoy muy cansada, pero muy de verdad muy cansada, y si trato de hablar con mi marido en portugués, podría utilizar por error algunas palabras griegas, no palabras italianas, no palabras españolas, griegas. ¿Sí o qué? ¿Quieres que quieres? Όταν πήγα στην Ελλάδα την πρώτη φορά, πάλι ρε φίλε για να δουλεύω, δεν ήθελα με τίποτα να μάθω ελληνικά. Μη μου ρωτάτε γιατί, δεν ξέρω, τρέπομαι. Μετά όμως σκέφτηκα, ρε χαζομάρα, γιατί να μην το μάθεις? Είναι πάνω όμορφη τη γλώσσα και θα με βοηθήσει πολύ να καταλαβαίνω τους άνθρωπους και τον πολιτισμό γύρω μου. Και δεν άρχισα να το κάνω. Ce mă pasă-vă? Iți satvart ahla, sakartveloshi. Am jamad ak tschovrut, da mitom savlot kartus. Čvem, jer kargat vervla parakopt kartular. Esrtuli, zalzertuli ena. Ahali anbani, pgerota učveulo kombinacija. Es arhkavs arcers schwa enas. Magram es centvis gamotsveva. Da es zalian mokvtsons. Dalia Magaria Rotsa Shavkaniani, Bazar Shimidis da Kartulat Salbrums. A Kaurebi Hurebs, Arujereben. Pomidori, Machinve, o Proyapi Deba, a Taxits, o Proyapia da Ruela Guirimis. A minha história sobre aprender o português é bastante simples. Desde a primeira vez que eu escutei essa língua, se tornou minha preferida. Eu comecei a aprender o português sozinha, mas consegui um progresso essencial quando decidi morar no Brasil por 4 meses. A Bahia foi um lugar perfeito para formar uma base sólida que eu estou usando e melhorando dia a dia. Casar com brasileiro também ajudou, né? Então, eu não sou brasileira nas minhas origens, mas definitivamente no meu coração. Bom, já eu sou brasileiro, nascido em São Paulo e falo português já há muito tempo. Eu já estou chegando na idade de tiozão. Eu tenho muita sorte, na verdade, de ter tido inspiração dos meus pais, que viram há muito tempo que a educação é talvez a única oportunidade no Brasil para a ascensão social. Bom, o Rota Poliglota, esse é o nosso canal, ele é voltado para melhorar nossas experiências de viagem por meio das línguas. Então nós vamos aprender expressões novas nos lugares para os quais viajaremos, usar essas expressões em desafios, mostrar a cultura brasileira para os estrangeiros e a cultura deles para você. Nós acreditamos que as línguas são uma ferramenta forte e, uma vez que você souber usá-las, vai abrir inúmeras portas para a viagem da sua vida. Fique atento ao nosso canal.